बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो उर्दू इम्ला का लेक्चर है, गर्मी की छुट्टियों का काम है, ग्रेड 3। ये पहला पार्ट है। 3 पार्ट्स में इंशाल्लाह हम आपके इमला के अल्फाज पूरे करेंगे। सबसे पहला हमारे पास लफ्ज़ है जी जानदार लिखना। जानदार जिंदा चीज़ को कहा जाता है जिसमें जान हो। अब जरा देखिए होना कैसे चाहिए। ये देखिए, ये जीम अलिफ जा वाला जोड़, ये जीम और इसके साथ ये वाला अलिफ, ठीक हो गया। अब इसको लिखा यूँ जाना चाहिए, ये जानदार, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात इसको इकट्ठा भी लिख दिया जाता है, ऐसे भी लिख दिया जाता है। कैसे? ये जीम अलिफ जा, ये नून और ये दाल, जानदार, ठीक है। और जो दार है ना, दार, ये आपका लह का है। लह का मतलब क्या होता है? किसी लफ्ज़ के आखिर में लगता है और उसके मीनिंग में क्या करता है? इजाफा करता है, ये स्पेसिफिक मीनिंग बनाता है। मोटी सी इसकी डेफिनेशन ये है। जिस तरह सायादार, साए वाला, हवादार, हवा वाला, फलदार, वो दरख्त जिसमें फल हो, जानदार, जिसमें क्या हो जी? जान हो, दुकानदार, दुकान वाला, ठीक हो गया। तो ये समझ आई जानदार कैसे लिखा जाएगा। आगे चलते हैं जी। अगला हमारे पास 2 अल्फाज हैं, वो साइंस की टर्म्स हैं, इंग्लिश में है, लिखनी उर्दू में, उर्दू में चलती है, क्या लार्वा और एक है प्यूपा। अब देखें, लार्वा लाम अलिफ ला वाला लफ्ज़ है, तो ये देखें लाम अलिफ ला। आगे रे शरारती हर्फ अलग आ जाएगा, वाव शरारती हर्फ अलग आ जाएगा, अलिफ पे शरारती हर्फ अलग आ जाएगा। लार्वा आसान सा है। सिर्फ लाम अलिफ ला वाला कैसे? सर ये लाम की आदि शक्ल और इसी के ऊपर क्या लगा दें? अलिफ लगा दें। ये लाम अलिफ ला है, ठीक है। आगे ये हमारे पास क्या है? ये रे, ये वाव और ये अलिफ, ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी? लार्वा। दूसरा क्या है हमारे पास? प्यूपा। तो प्यूपा कैसे होगा? ये एक छोटी बे और ये बे व बो वाला जोड़, ये छोटी बे में पे का नुक्ता लग जाएगा, ये वायो, ये का जोड़, बे का जोड़ वाव के साथ एक जैसा ही होता है, और आगे फिर पे अलिफ पा, प्यूपा। दोबारा देखते हैं। एक छोटी बे और आगे बे व बो वाला जोड़, बे से मुराद बे के ख़ानदान का जोड़, और बे के ख़ानदान का जोड़ और ये का जोड़ एक जैसा होता है। अब यहाँ देखें, बे ख़ानदानों से पे लग गया, यहाँ ये लग गया, और ये पे अलिफ पा, ठीक है। इस तरह एक और लफ्ज़ हो सकता है इससे इस तरह में, व्यापारी, ठीक। तो बे, ये वायो, पहले पा, ये रे, और आगे छोटी है। व्यापार करने वाला, तिजारत करने वाला, होल सेल पे मुद्र पर काम करने वाले को कहा जाता है क्या जी? व्यापारी। अगला हमारे पास लफ्ज़ है जी पैदाइश। अब देखें पैदाइश को कैसे लिखें। सर एक छोटी बे लगाएं और आगे बे दाल बद वाला जोड़ लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा? पे, यहाँ पर ये लगा दें, बेदल बद, बे का जोड़ और ये का जोड़ एक जैसा ही होता है। आगे क्या आ जाएगा? अलिफ। आगे क्या आ जाएगा? ये हमज़ा वाला जोड़ और आगे शीन। हमज़ा वाला जोड़ या बे वाला जोड़ सीन के साथ एक जैसा ही होगा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है, ये वाला जोड़ सीखने वाली है, बेदल बद वाला जोड़। देखें, ये छोटी बे है, इसको ऊपर ले जाएं और ये गिरा दें, ये बेदल बद का जोड़ है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है क्या? ये नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा, ठीक है। दोबारा देखें कैसे होगा। ये बे और ये दाल, ठीक है, ये बेदल बद वाला जोड़ है। कैसे होगा? बे, ये दाल, बे दाल की लफ्ज़ क्या शक्ल कौन सी होती है? रे वाली होती है, ठीक है। इसको बिल्कुल आपने सीधा करके नहीं बनाना, अजीब सा लग जाएगा। इस तरह कुछ लोग बेदल बद वाला जोड़ यूँ लिखते हैं, बेटा ऐसा भी नहीं करना, ये गलत हो जाएगा आपका। तो कैसे काम करना है आपने? सर ये बे है, ऊपर लेके जाए, हल्का सा बेशक इस तरफ ना टिल्ट कर ले और यहाँ से रे लगा दें। रे कैसे होती है? ये रे होती है, ये रे होती है, ये रे होती है। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको यहाँ से यूँ लगाएं और यहाँ से बस तिरछी से घुमा लें, तो ये बेदल बद वाला जोड़ है। अब देखिए, जो आपने लफ्ज़ लिखना था वो क्या लफ्ज़ लिखना था? पैदाइश। तो कैसे होना है? सर एक छोटी बे और बेदल बद वाला जोड़, ये हमारे पास बे ख़ानदान में से पे आ गया, फिर ये आ गया, फिर दल दा आ गया, फिर आगे इश, बे के ख़ानदान का शीन के साथ जोड़, नून का सीन शीन के साथ जोड़, हमज़ा वाला जोड़, सब के सब एक जैसा ही होता है। तो ये हमारे पास क्या लफ्ज़ बन जाएगा? पैदाइश। आगे चलते हैं। एक और हमारी इमला का लफ्ज़ है और वो भी इसी जोड़ के साथ के हिसाब से है, वो है जी हमारे पास बेदारी, बेदार होना, जागना, इसे कहते हैं बेदारी। तो देखें कैसे होगा? सर वही सेम चीज़, एक छोटी बे
اور ایک بے دال بد والا جوڑ. دیکھیں یہ بے والا جوڑ یہاں شروع ہو رہا ہے تو دال اس سے کیا ہونی چاہیے؟ اوپر جانی چاہیے. اب یہ میرے پاس کیا لفظ ہے؟ بیداری، بیدار ہونا، جاگنا. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ بیداری کو کس طرح لکھا جائے گا. سر ایک چھوٹی بے اور بے دال بد والا جوڑ. یہ میرے پاس کیا لفظ ہے؟ بیداری، بیدار ہونا مطلب جاگنا. ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں. اگلا یہ ہمارے پاس لفظ ہے وکالت. ٹھیک ہے جی، جو وکیل ہوتا ہے اس کی جو کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وکالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ذرا دیکھیں کیسے ہوگا. سر یہ واو ہے، لیس دین کا سائن اور آگے رے لگا دے، ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ واو بن جائے گا. اب پیچھے کیا ہے؟ کاف الف کا والا جوڑ ہے. ہم جلدی سے کاف الف کا جوڑ ایسے لکھ دیتے ہیں، نہیں ہوتا تو سمجھاتے ہیں. لیکن لام اور تے کا جوڑ دیکھیں، یہ لام کی شکل ہلکی سی ترچھی رے اور آگے یہاں سے تے. یہ کیا ہوگا؟ وکالت. یہ کاف الف کا والا جوڑ کیسے ہے؟ سر دو تین طریقے ہو سکتے ہیں. سر یہ پہلے با والا جوڑ لگائیں، یہاں پہ دال کا سرے لگا دیں، یہاں پہ کاف الف کا لگا دیں. ٹھیک ہو گیا. کیسے؟ سر یہ دال کا سرا، یہ بے الف با والا جوڑ اور یہاں سے کاف کش لگا دیں. ٹھیک ہو گیا. ایک یہ طریقہ نہیں ہے تو یہاں سے یہ کر لیں، یہ کاف الف کا والا جوڑ ہوگا. بیسیکل دیکھیں ہے جو ہوتی ہے نا، ہے لاہور والی، اس کا کیا لکھیں تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے. بس آپ نے اسی کے اوپر کیا کرنا ہے؟ الف لگانا ہے اور یہاں سے کیا کرنی ہے؟ کاف کش لگا دینی ہے. تو یہ کاف الف کا یا گاف الف کا یا لام الف لا وغیرہ وغیرہ بن جائے گا. اگلا یہ ہمارے پاس لفظ ہے شاعری. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں سر یہ شین الف شا، سین کے تین دندانے اور بے الف با والا جوڑ. ٹھیک ہو گیا. اب شاعری، یہ دیکھیں عین کے لیے ایک یہ ایسا لگائیں، یہاں سے یہ لگائیں اور یہیں سے سلائڈ ول رے لگا دیں. یہ میرے پاس کیا لفظ ہے؟ شاعری. دوبارہ دیکھیں یہ عین اور رے کا جو جوڑ ہوتا ہے اس کو عمومی طور پر لوگ الگ کر دیتے ہیں. اس کا آسان طریقہ کار کیا ہے؟ سر یہ ایک ترچھی لائن لگائیں، اس کو تھوڑا سا آگے سے بڑھا کے یہیں سے یہ رے لیں. ٹھیک ہو گیا. اب صرف کام کیا رہ گیا؟ اس کو ہلکا سا کلوز کرنا، تو یہاں سے اس کو یوں کر دیں. یہ عین اور رے کا جوڑ ہے. ٹھیک، لیکن اگر یہاں پر ایک درمیان میں ایک حرف اور بھی آ جائے تو پھر یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ مد کے ساتھ رے لگ جائے گی. ٹھیک ہے جی، جس طرح غیر لفظ ہوتا ہے تو پھر وہ کس طرح لکھا جائے گا؟ سر یہ دیکھیں یہ عین غین ہے نا، اب دیکھیں یہاں سے مد لگی اور پھر یہ رے لگا ہے. اب یہ کیا ہے؟ غیر ہے. عمومی طور پر لوگ یہ والا جوڑ عین اور رے کا لگا رہے ہوتے ہیں، غلط ہوتا ہے. اور جب غیر لکھنے کی باری ہے تو پھر اس کو یوں اور یوں کر رہے ہوتے ہیں، یہ پھر اور ہی غلط ہو جاتا ہے. ہاں، اگر ہم نے نام لکھنا ہو نا امبر، تو پھر یہ بن سکتا ہے عین نون بے اور رے. لیکن اگر غیر لکھنا ہے تو پھر کیا کام کرنا ہوگا؟ یہ یہاں سے مد والا جوڑ اور آگے رے. اور اگر ڈائریکٹ عین غین کا رے کے ساتھ جوڑ لگانا تو پھر یہ دیکھیں براہ راست یہاں سے کیا لگ گئی ہے؟ رے لگ گئی ہے. بس اتنی سی کہانی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے بچہ جی جگایا. اب پہلے جگایا دیکھتے ہیں لکھنا کیسے ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں اگر نہیں لکھا جا رہا ہوگا تو کیسے اس کو آسانی سے ہم اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں. جگایا ہم نے لفظ لکھنا ہے تو ذرا دیکھیں کیسے ہوگا. سر یہ دیکھیں یہ جیم اور اس کا گاف کے ساتھ یہاں سے ہمارے پاس جوڑ آ گیا. یہ کاف الف کا یا گاف الف گا والا جوڑ آیا ہے اور آگے یہ الف یا بے الف با والا جوڑ ایک جیسے ہوتے تو وہ لگا دیے. ہمارے پاس کیا لفظ بن کے جگایا. دیکھیں بچے جی کام کیا کریں. سر یہ جیم کا الف کے ساتھ جوڑ ہے، اس کو تھوڑا سا کھلا کر کے بناتے ہیں، بلکہ تھوڑا سا مزید کھلا کر کے ہم یہاں سے یوں بناتے ہیں. یہ کھلا کیوں ایسا بنایا؟ سر یہاں پر آپ کیا کر دیں؟ دال کی شکل لگا دیں. تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ جگایا. ٹھیک ہے، اس طرح کا لفظ ہو سکتا ہے احکام، اس میں بھی یہی جوڑ لگے گا الف. یہ دیکھیں یہ ہے، اس کو تھوڑا سا جی والے جا والا جوڑ کھلا کر کے لگایا اور یہاں پر کیا لگا؟ دال کی شکل لگا دیں. تو یہ میرے پاس کیا لفظ بن جائے گا؟ احکام. ٹھیک ہے. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جی سیال کوٹ. پاکستان کے شہر کا نام ہے سیال کوٹ. اب دیکھیں سین الف سا کا جوڑ پہلے کیسے ہوتا ہے. سر یہ دیکھیں سین کے تین دندانے پورے، جہاں یہ ختم ہو رہے ہیں اس کے نیچے سے بے الف با والا جوڑ. اب یہ سین الف سا ہے. کیسے ہوگا؟ سر یہ سین کے تین دندانے پورے اور اس کے نیچے سے بے الف با والا جوڑ. ٹھیک، جب سیال لکھنا ہوگا تو سمپل سے ایک کام ہوگا کیا کہ سر یہ سین کے تین دندانے دیے نا، پھر یہ لگانا ہے اور پھر جوڑ لگانا ہے الف والا. یعنی کہ ایک دندانہ کیا ہوگا اضافی. یہاں پہ تین دندانے تھے، یہاں پہ کتنے ہو گئے؟ چار دندانے ہو گئے. سیال، یہ لام، یہ کاف، یہ واو.
काफ के ऊपर कश लगा दें और हमारे पास ये लगा दें, ठीक है। सियालकोट, एक दफ़ा फिर देखें, एक दफ़ा फिर देखते हैं कि सियालकोट कैसे लिखा जाएगा। सर ये सीन के 3 दंदाने, ये और आगे अलिफ वाला जोड़, सियाल। अब यहाँ से हमारे पास सर ये लाम है, ये काफ है, ये वाव है, सियाल कोट। आगे चलते हैं जी। अगला हमारे पास लफ्ज़ है जी तितली। अब तितली लिखने के लिए आपने क्या काम करना है, आपने नया वाला जोड़ लगाना है। कैसे नया, कैसे लिखो, नया या अपना या इतना या प्यार वगैरह कैसे लिखा जाता है? सर एक छोटी बे और एक बे अले बा वाला जोड़। अब ये क्या है, नया है, ठीक है। एक छोटी बे और एक बे अले बा वाला जोड़। अब ये क्या लफ्ज़ है, तैयार, ठीक। एक छोटी बे और एक बे अले बा वाला जोड़, शुरू में अलिफ लगा दें तो ये क्या लफ्ज़ बन जाएगा, अपना वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर तितली लिखना हो तो फिर कैसे होगा, यही जोड़ थोड़ा सा लाइन से उठा के लगाएंगे, एक छोटी बे एक बे अलिफ बा वाला जोड़। क्यों, तितली में लाम आ रहा है, लाम का वही जोड़ होता है जो अलिफ वाला जोड़ होता है। अब इसके साथ यहाँ से क्या कर लें, छोटी ये लगा दे तो ये हमारे पास क्या लफ्ज़ बन जाएगा, तितली। दोबारा देखते हैं कैसे होगा। सर ये एक छोटी बे एक बे अलिफ बा वाला जोड़, ये लाम तक जोड़ बन गया और यहाँ से क्या लगा दें, छोटी ये लगा दें। अब यही तितली भी है और यही जो लफ्ज़ है कि ये छोटी बे बे अलिफ बा वाला जोड़ और आगे छोटी ये, यही तीली भी है, ठीक है। यही ये छोटी बे एक बे अलिफ बा वाला जोड़ और आगे छोटी ये। अब यही हमारे पास सर पीली भी है, ठीक है। ये एक छोटी बे एक बे अलिफ बा वाला जोड़ और आगे छोटी ये। अब सर यही हमारे पास नीली भी है। अगला हमारे पास लफ्ज़ है जो हम लिखना है वो है जी मराहिल, मरहले की जमा, ठीक है। तो ये मीम का रे के साथ जोड़ कैसे होता है, सर ये मीम और ये रे, मीम रे मर। दोबारा देखें, मीम ये ज़ेर लगाई और यहाँ से क्या लगा दे, रे लगा दे। अब ये देखें मीम रे मर है, लेकिन अगर मेरी लिखना हो तो फिर कैसे होगा, फिर ये होगा कि सर ये मीम ये एक मद वाला जोड़ और आगे ये रे, ये क्या है, मेरी, ठीक है। बच्चे अमूमन तो लिखते हैं ना मेरी शनाख्त, तो अक्सर गलत होता है। पहले तो आपको बताया था, टीचर बच्चे सारे गलत लिख रहे होते हैं, ठीक है। कैसे अगर ना समझ आए तो सर ये एक रे छोटी और एक स्लाइड वाला रे, ये क्या बन जाएगा, मेरी, ठीक हो गया। या मेरा, या इस तरह आपकी इमला का एक लफ्ज़ है तमीज़। तो सिंपल सिर्फ क्या काम करें, मीम इस जोड़ से पहले ते कसर लगा दे, एक ज़ेर लगा दे और आगे ये मीम ये और ये रे का ख़ानदान। अब ये क्या है, तमीज़। तो खैर इसको बात समझ आई कि नहीं समझ आई। अब हमने क्या लफ्ज़ लिखना है, मराहिल। तो मराहिल कैसे है कि सर ये ज़ेर एक छोटा सा नुक्ता और यहाँ से रे ड्रैग घुमा ले, मीम रे मार। आगे अलिफ लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा है, लाइन से उठा के लगाएंगे। आगे हमारे पास क्या है, हे और लाम। तो क्या काम करेंगे, हे अलिफ हा ये जीम अलिफ जा वाला जोड़ लगाएंगे, क्योंकि लफ्ज़ के दरमियान में लाम का जोड़ वही जोड़ होता है जो अलिफ वाला जोड़ होता है। अब यहाँ से हम क्या काम कर लेंगे, इसके नीचे लाम पूरा कर लेंगे, हमारे पास क्या लफ्ज़ बन जाएगा, मराहिल। मराहिल जो होता है वो मरहले की जमा होता है, मीम रे हे लाम। स्टेज को कहा जाता है, किस स्टेज पे आप हैं, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास लफ्ज़ है जी अंडा। दोबारा वही ये बेदल बद वाला जोड़ उसके अंदर आना है, ठीक हो गया। तो अब ज़रा देखिए जी अंडा कैसे लिखा जाएगा। सर ये अलिफ बेदल बद वाला जोड़ कैसे लगाना है, सर ये छोटी बे इससे ऊपर लेके जाना है और यहाँ से रे लगा देनी है। लफ्ज़ के आखिर में दाल जब आता है तो उसकी मुफरद शक्ल होती है, सर इसकी रे वाली शक्ल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अंडा। दोबारा देखते हैं कैसे होगा, अलिफ ये बे ये दाल बद वाला जोड़, बे दाल बद या नून दाल नाद एक जैसा ही है, नून और दाल ख़ानदान इसका लगा दें, डाल लगा दें, अंडा। अगर हम यहाँ से यूँ लिखते हैं अलिफ ये नून, ठीक है, दाल ना लगाएं, डाल ना लगाएं, दाल लगा दें और दो चश्मी हे लगा कर अलिफ सा जोड़ लगा दीजिए, हमारे पास क्या बन जाएगा, अंधा, ठीक है। अगला हमारे पास जम लफ्ज़ है जी अजसाम, जिस्म की जमा होती है अजसाम। तो कैसे है सर, सर ये अलिफ, अब जीम का सीन के साथ जोड़, सर ये तिरछी जीम, ये सीन अलिफ सा और आगे मीम। सीन अलिफ सा कैसे है, सीन के 3 दंदाने और बे अलिफ बा वाला जोड़ है। एक दो फिर देखें, फिर देखते हैं।
سر یہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا. کیسے؟ الف، پھر دیکھیں جی سر یہ جیم، یہ سین کے 3 دندان ہیں، یہ بے الف با والا جوڑ، اور آگے ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ میم آ جائے گا. یہ ہمارے پاس کیا لفظ بن جائے گا؟ اجسام. اجسام کس کی جمع ہوتی ہے؟ جسم کی جمع ہوتی ہے. یہ جمع بنانے کا ایک طریقہ کہ شروع میں الف لگا دیا جائے تو اور یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جمع بن جاتی ہے. اسے ہوتی ہے لفظ ہوتی ہے نا قدر. ٹھیک ہے، تو قدر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اقدار. شروع میں کیا لگا دیں؟ الف لگا دیں اور ایک اضافہ بڑھا دیں، کیا ہو جائے گا؟ اقدار. اس طرح فلک ہوتا ہے نا ہمارے پاس، تو فلک کی جمع کیا ہو جائے گا؟ افلاک. غیر، غیر کی جمع یہ دیکھیں عین غین یہ اور یہ رہی، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ غیر. اور غیر کی جمع کیا ہوگی؟ اغیار. شروع میں الف اور سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہوگا اس کے بعد بھی کیا آ جائے گا؟ الف آ جائے گا. اغیار. ٹھیک ہے، اس طرح کو بدن، بیت البد والا جوڑ براہ راست آ گیا. بدن، بدن کی جمع ابدان وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اجسام کس کی جمع ہے؟ جسم کی جمع ہے. ٹھیک. اچھا جسم کیسے لکھا جائے گا؟ سر یہ جیم، یہ سین کے 2 دندانے، تیسری مد اور آگے میم. ٹھیک ہے، سین جب میم کے ساتھ جوڑ بناتی ہے تو پورے 3 دندانے نہیں لگاتی بلکہ مد لگا کے پھر کیا لگاتی ہے؟ الف لگاتی ہے، اور ساری جوڑ آگے لگاتی ہے. یعنی یہ مد تھوڑی سی اٹھی ہوتی ہے، اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ میم گھس جاتا ہے، ذرا اچھا سا لگتا ہے. وغیرہ اگر کوئی بندہ یوں کرے نا کہ سین کے 3 دندانے پورے لگائیں پھر زیر لگا کے میم لگائیں، ہم اس کو ٹیکنیکلی غلط نہیں کہہ سکتے، درست ہے، ایشو نہیں ہے، لیکن کیا اچھا مطلب ایک اس کو ذرا جگہ بچانے کا ایک ذریعہ ہے. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے دورانیہ. ڈیوریشن کو کہتے ہیں جی دورانیہ. کتنا ٹائم ہے 2 ایونٹس کے درمیان میں، ٹائم انٹرول کتنا ہے جی ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی، تو دورانیہ کس سے کہتے ہیں جی؟ دال و دو، یہ رے الف را. دیکھیں ابھی تک سارے کے سارے شرارتی حرف آئے ہیں تو کوئی جوڑ نہیں بنا. ٹھیک ہے، سارے الگ الگ کر کے آ گئے ہیں، اور الف لفظ کے درمیان میں آ رہا تھا تو ہم نے کیا کہ اس کو لائن سے اٹھا کے لگایا. آگے میرے پاس کیا؟ یہ چھوٹی بے اور یہ مد والا جوڑ، یہ میرے پاس کیا لفظ بن جائے گا؟ دورانیہ. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں نا یہ ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، اس کی شروع میں کیا لگا دیا؟ نون لگا دی. یہ میرے پاس کیا بن گیا؟ دورانیہ. تو دیکھیں کیسے ہونا چاہیے دورانیہ؟ سر یہ ایسے ہونا چاہیے. سر یہ دال، سر یہ واو، یہ رے، یہ الف، یہ نون اور یہ ہے یا دورانیہ. ٹھیک ہے، ڈیوریشن کو دوران. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جی لاہور. تو دیکھیں لاہور کیسے لکھا جائے گا؟ سر یہ لام الف لا، آگے دیکھیں یہ ہے کے لیے مد والا جوڑ اور آگے واو کے ساتھ جوڑ آ گیا. یہ جو مد ہے یہ کس کو ظاہر کر رہی ہے؟ کو. یہاں سے بے و بو والا جوڑ لگا تو یہ ہے و ہو بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا، اور یہاں سے کیا کر دیں؟ رے لگا دیں. یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ لاہور. کیسے ہوگا؟ سر یہ لام الف لا، یہ مد اور آگے یہ دیکھیں یہ جو حصہ ہے یہ والا، یہ بے و بو والا جوڑ، یہ ہمارے پاس کیا لفظ بن جائے گا؟ لاہور. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جی قوم. اس دن بھی کیا تھا، اس دن ہم نے گریڈ 2 میں کیا، دوبارہ بتاتے ہیں جی. سر کاف واو اور فے کی شروع میں جو ان کی شکل ہوتی ہے وہ گول والی شکل، یہ والی شکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ والی شکل بھی نہیں ہوتی. اس چیز کو سمجھنا ہے. کاف بنانا ہو یا فے بنانا ہو یا واو بنانا ہو تو کیا کام کرنا ہے آپ نے؟ یہ دیکھیں یہ ایک لیسن کا سائن لگانا اور اس کو یہاں سے گھما دینا. اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کس کا سرا ہے؟ کاف واو فے کا. کیسے؟ سر اسی کے ساتھ کیا لگا دیں؟ یہ رے لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ہمارے پاس واو بن جائے گا. اگر سر یہ جو لیسن کا سائن ہے اس کے ساتھ آپ کیا لگا دیں؟ یہ دیکھیں بے کے خاندان والی بے والی شکل لگا دیں، ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ فے بن جائے گا. یہ جو ہمارے پاس سر یہ لیسن کا سائن ہے اسی کے ساتھ آپ کیا لگا دیں؟ سر یہ نون کی شکل لگا دیں تھوڑا سا باہر سے گھما کے، تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا؟ کاف بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور دیکھیں ان تمام صورتوں میں کیا ہے ہمارے پاس؟ ان کا جو منہ ہے وہ کیا ہے؟ بند ہے. اچھا اب ہم نے جو لفظ لکھنا ہے قوم، اس 2 نقطوں والے کاف سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے؟ قوم بنتا ہے. تو کیسے بنے گا؟ سر یہ لیس دین کا سائن لگایا اور یہاں سے اس کو گھما لیے، کاف بن گیا. اب یہیں سے کیا لگا دیں؟ سر یہ واو لگا دیں. اس کا منہ بند ہونا چاہیے اور اس کا منہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ بند ہونا چاہیے. دوبارہ دیکھیں، دوبارہ دیکھتے ہیں جی کیسے ہونا چاہیے. سر یہ لیسن کا سائن لگایا، یہ کاف کا سرا بن گیا. ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے ہم نے کیا لگا دیا؟ واو کے ساتھ جوڑ لگا دیا. ٹھیک، دوبارہ دیکھیں. سر یہ لیسن کا سائن لگایا، اس کو تھوڑا سا باہر سے گھمایا اور یہیں سے کیا کر دیا؟
واو لگا دیا، واو کا بھی سیم دیکھ لیں وہی ٹریٹمنٹ ہے، تو یہ کاف فا کو آگے دیکھیں میم کے لیے ایک نقطہ لگائیں، اس کو تھوڑا سا باہر لے کے اور پھر نیچے لے آئیں، یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی، میم ہو جائے گی۔ میم کو اگر الٹا کیا جائے تو ہمارے پاس تقریباً لام والی شکل بننی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلیں، آگے چلتے ہیں جی۔ اگلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے جی بادشاہی۔ کیا لفظ ہے جی؟ بادشاہی۔ تو کیسے لکھا جائے گا سر؟ یہ بے الف با، آگے سر یہ دال، شرارتی حرف تو جوڑ یہاں پہ ٹوٹ گیا، آگے دیکھیں یہ شین کی 3 دانے پورے اور یہ بے الف با والا جوڑ، یہ میرے پاس کیا بن جائے گا؟ بادشاہی۔ پھر دیکھیں، پھر دیکھتے ہیں سر یہ بے الف با، ٹھیک ہے، اس کو ٹیڑھا میڑھا نہیں کرنا، بالکل سیدھا اوپر لے کے جانا ہے، صحیح ہو گیا۔ اب یہاں سے کیا آ گیا؟ دال، میرا پیج ہل رہا ہے، بے الف با اور یہ دال۔ اب یہاں سے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے؟ سر یہ شین کے 3 دانے پورے اور یہ بے الف با والا جوڑ، بادشاہ۔ اگر صرف ہے لگا دے تو بادشاہ، ہے چھوٹی یہ کیسے لگانا ہے سر؟ ایک مد لگانی اور آگے چھوٹی یہ لگا دینی، یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ بادشاہی، بادشاہوں والی۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اگلا جی ہمارا آج کا آخری لفظ ہے اور یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ لفظ ہے جی نظمیں لکھنا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھیں نظمیں کیسے لکھا جائے گا، تو اس کو چیک کرتے ہیں۔ سر اس کو تھوڑا سا لائن اٹھا کے بنائیں نا، یہاں شروع کریں، یہ نون، نون کی صرف وہی ہوتا ہے جو بے خاندان کا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا لے کے آئیں، یہاں سے کیا لگا دیں؟ سواد کی آنکھ لگا کے اوپر الف لگا دیں، تو یہ تو یا زوئے بن جائے گا۔ اب اس تو یا زوئے کے ساتھ زیر لگا کے کیا لگا دیں؟ میم لگا دیں، اور میم کو کیا بنا دیں؟ شوشا، اور اس کے ساتھ یہاں سے بے نون بن والا جوڑ لگا دیں، تو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا؟ نظمیں۔ مشکل ہے نا، تھوڑا سا ہے مشکل۔ کیسے کام کیا جائے گا سر؟ یہ ایسے، اس کو تھوڑا سا ایسی جگہ پہ لکھتے ہیں نا جہاں پر ادھر جگہ ہو۔ تو دیکھیں یہ نظم ہم کیسے لکھیں گے؟ یہ ہم نظم یوں لکھیں گے سر، یہ نون، یہ اس کو تھوڑا سا لمبا کیا، اس کے اوپر کیا لگا دی؟ سواد کی آنکھ لگا دی، اس کے اوپر کیا لگا دی؟ الف لگا دیا، تو یہ زوئے بن گیا، یہاں سے زیر کے ساتھ میم لگا دیا، میم کا شوشا بنایا، اور آگے بے نون بن والا جوڑ بنایا، تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ نظمیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ زوئے بنانے کا کیسے طریقہ کار ہوتا ہے سر؟ یہ سواد کی آنکھ بنائیں اور اس کے اوپر کیا لگا دیں؟ الف لگا دیں، آپ کے پاس تو یا زوئے بن جاتا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ کیسے سر؟ یہ سواد کی آنکھ لگائی اور اس کے اوپر کیا لگا دیا؟ الف لگا دی، تو آپ کے پاس کیا بن گیا؟ تو یا زوئے بن گیا۔ ٹھیک ہے، اور جو میم یا لفظ کے درمیان میں کیسے ہے؟ زیر، یہ نقطہ باہر کی طرف اور یہ گھما لیا، یعنی کہ یہ شکل ہوتی ہے، یہ شکل ہوتی ہے، یہ شکل ہوتی ہے لفظ کے درمیان میم کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارے آج کے الفاظ تھے، امید آپ کو کچھ نہ کچھ پلے پڑے ہوں گے، آپ مزید پورے کب پلے پڑیں گے؟ جب آپ خود کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، خود لکھیں گے تو آپ کی لکھائی اچھی ہوگی۔ صحیح ہو گیا؟ اگلے لیکچر میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔